Donc on va passer à l'exercice numéro 2. La blende ZNS est un cristal ionique dont la géométrie est identique à celle de la structure covalente diamant. Donc on a كتبنا الدوني نتاعنا ZNS c'est le blende structure identique au diamant. Bien sûr هنا كما قلنا لازمني نتذكر les structures اللي شفناهم في الكور المعروفين. اوكي les structures type. Donc هنا θ قال لي quelle doit être la limite inférieure du rapport R+ sur R- des rayons ioniques pour qu'une cristallisation ionique dans ce type de cristal soit possible. Donc je vais chercher هنا R+ sur R-, la limite inférieure pour que la cristallisation dans ce modèle soit possible. Pour cela, il s'agit d'une structure type diamant. Donc, les anions S2- occupent un réseau cubique face centrée. Le diamant. عندي دي كربون في الكوبيك فاس سنتري وعندي كربون في المواتي دي سيت تيترايدريك الترني. اوكي ونتذكروا بالنسبه للكوبيك فاس سنتري لي سيت تيترايدريك عندي 8 في وسط الماء placés au centre des petits cubes d'arête A sur 2. OK, donc dans ce cas là je vais avoir S2- occupe le réseau cubique face centré ou Zn+ occupe donc la moitié des sites tétra de façon alternée. Je m'en de façon alternée. L'autre par exemple عندي les 4 sites tétraédriques يكونوا بالمخالف زوز برك معبين والفوق زوز برك معبين بالعكس نتاع اللوطانيين بالمخالف يبداو. اوكي دونك هذه بالنسبه للستركتور نتاعي. اذا نحب نصورها الستركتور نتاعي بيان سور هنا je vais essayer خاطر de la tracer quand même. donc باش نحط الماء نتاعي donc هذه الماء نتاعي je vais mettre les S2- هما cubique face centrée. donc 1 2 3 4 et à peu près ici 5. donc 6. donc بتجيني ديكالي شويه خاطر على التراساج نتاعي. donc هنا اذا نحط لي كوردوني ريدويت je vais avoir les S2- موجودين في 0 0 وفي السنتر دي كوب دونك السنتر دي فاس باردون معناتها في الان دومي 0 في الان دومي 0 1 دومي وفي الزيرو 1 دومي 1 دومي. اوكي هذوما لي S2- دونك هذه S2- باغ كونطخ بالنسبه باش نشوفوا بالنسبه للزدان 2 فوا بلس قلنا il occupe la moitié des sites alternés. كنذكروا واش قلنا هنا les sites tétraédriques c'est placé sur les petits cubes centre des petits cubes d'arête A sur 2. OK, de telle façon تكون alternée. مثلا اذا هنا عندي لوطه في البتي كوب هذايا دونك اذا نعمل هكا في البتي كوب هذا اذا عندي الاتوم هنا في الكوب هذايا من هنا par exemple je vais placer ça pour votre couleur. je vais mettre ici par exemple باش تكون موجوده في المقابل في الكوب المقابل والعكس الفوق ماهيش باش تكون هنا. دونك مش باش تكون في الكوتي هذه باش تكون si je ne dis pas de bêtises هنا وفي الكوب الاخر. دونك هنا خاطر c'est pas tout à fait ça خاطر السنتر تاع الكوب. دونك je vais avoir هذوما لي بوين تاعي. دونك سي نوت هذا 1 هذه 2 هذه 3 هذه 4 هما دونك لي زدان 2 فوا بلس نتاعي. اذا نحاول نلقى لي كوردوني نتاعهم حسب لي بوين تاعي باش نلقى البوين الاولى موجوده في الكوردوني دونك 3 كار دونك 3 كار 1 كار 1 كار. هذه البوين الاولى l'atome الاولى. l'atome الثانيه va être placé dans 1 quart 3 quarts
un quart. اوكي دونك هنا هذه البوان الثانية. الاتوم الثانية. الاتوم الثالثة فاتاتر في الان كار ان كار 3 كار بيان سور هازات 3 كار دونك هنا. والرابع ça va être 3 quarts 3 quarts 3 quarts. اوكي سي ابوبري سا باش نلقى لي كوردوني نتاعي اللي هما السنتر دي بتي كوب داريت ا سور 2 et c'est alterné كيما قلنا. اوكي دونك هنا باش نحكي على ليميت انفيريور. دونك حكيت شويه على ستركتور. توا باش نحكي على ليميت انفيريور. دونك جو في شيرشي الار بلس سور ار موان ليميت انفيريور نتاعي. دونك هنا لي زيون sont tangents suivant d sur 4. d sur 4 avec d هي la grande diagonale. Donc diagonale تاع la lettre a du cube a sur 2 ça va être d sur 2. Donc هنا d on va écrire la grande diagonale. Donc dans ce cas là je vais avoir le r plus le r moins égale à d sur 4 qui est égal à a racine de 3 sur 4. هذه c'est la première relation. Donc إذا هنا نصورها normalement c'est ça. عندي كيما تتذكروا a هذه a racine de 2 هنا c'est ça. Donc à peu près c'est ça. نحط هكا وهنا الوسط. donc ومن هنا عندي هذه زدن دو فوا بلوس وهذه الاس دو موان. دونك وهنا سي على طول سي ا راسين دو 3. دونك هذه الكل سي ا راسين دو 3 اللي هي دي. كي دياغونال كامله نتاع الماي نتاعي. بار كونطر هنا بتيت سي سور 2 وهذه 1 سور 4 اللي فيها الكونتاكت ما بين الار بلس والار موان. اوكي دونك هذه اول ريلاسيون اللي عندي qui va me permettre de déterminer les limites inférieures. Donc بالنسبه لاس دو موان قلنا il est dans un réseau cubique face centré هكا ولا réseau anionique cubique face centré non compact. donc بالنسبه للكونديسيون دو اللي هو يكون كومباكت نعرف اللي ار بلس دونك لا اله الا الله ا راسين دو 2 égale à 4 r moins. donc pour dire compact s'il n'est pas compact يلزم الكونتيتي a racine de 2 va être supérieur ou égal à 4 r moins. donc égal عندي réseau compact. sinon somme des rayons elle est inférieure à cette quantité là. donc عندي شويه فضا. donc هذه عندي la deuxième relation. je vais combiner le 1 ou 2. donc نلقى من relation 1 je peux avoir اللي a égale 4 r plus r moins sur racine de 3. okay. donc إذا ناخذ l'expression 2 نتاعي نعوض الA بالexpression تاعها A بالexpression اللي عندي. donc je vais avoir donc باش نعمل في باج أخرى باش تكون أوضح لي. donc هنا pardon. donc هذيك l'expression de A. donc باش ناخذ 2 نتاعي qu'est-ce que je vais avoir l'équation 2. je vais avoir 4 fois r plus r moins sur racine de 3 fois racine de 2 est supérieur ou égal à 4 r moins. ok. donc هنا il suffit باش نضرب fois 1 sur r moins. je vais avoir 4 racine de 2 sur racine de 3 r plus sur r moins plus 1 supérieur ou égal à 4. et on va avoir r plus sur r moins supérieur ou égal à 4 sur 4 racine de 3 sur 2 moins 1. donc r plus sur r moins supérieur ou égal à racine de 3 sur 2 moins 1 qui est égal à 0,225. donc la limite inférieure. donc r plus sur r moins supérieur ou égal à 0,225. donc la limite inférieure de r plus
sur R moins et 0,225. Ok. Donc, بالنسبة للليميت نتاعي. Donc, on va passer le B. Le B, on vous dit cette condition est-elle vérifiée pour le blind? Donc, je ne vais vérifier. Qu'est-ce que je dois faire? On dit rayon de S de moins. Donc, bien sûr, on a chaque valeur. Donc, 1,84 angstrom ou R2 Zn 2 fois plus égale 0,74 angstrom. Donc, si je fais ça, je vais trouver R plus sur R moins égale